Have you wondered how to share the gospel? If you haven't even thought about it, Or perhaps you've done it before and never want to do it again. Today is the day, and here's one more chance to learn How to do it? and how not to do it. But the truth is, it's not as easy as 1. 2. 3. So we have 4 symbols and 4 points to help you express the gospel. Here's The 4! Watch this now! The heart. The heart symbolizes God's love. This is a beautiful and powerful thing to share. But before we do that, let us acknowledge the realities of our lives Yeah, we live through challenges and crises. and then describe God's love. Drives out fear, reaches the heavens, stands firm forever, fills the earth. Better than life, never fails, forgives, saves, protects, trusts, hopes, perseveres, abounds, greatest. For further discussion, share these verses from the Bible and from your heart. the division. The division symbolizes the gap between God and man. You could say that the top dot represents God, whereas the bottom dot represents man. The line between the two symbolizes the division between God and man because of sin. Clarify that sin affects us all, and all of us contribute to the problem of sin. For further discussion, share these verses from the Bible to help bridge the gap between God and man. The cross. The cross is considered the most painful and shameful punishment in history. It is precisely this symbol that represents the sole solution that God provides for our salvation. Emphasize, out of love, to give hope. For further discussion, share these verses from the Bible, and in this way, point back to the cross. The question. In the end, this symbol represents the most important choice that each of us will have to make. As you present this symbol and choice, remember how you personally came to this point. Then, with compassion and confidence, pass the question to someone else. For further discussion, share these verses from the Bible. Now that you know the four, we will urge you to continue learning and cultivating a love for others. It's good to have all these in our heads, but it's more important to fix our hearts. To do that, we found this from our friends at jesusfilm.org. Pray regularly for opportunities to share the gospel. If you are serious about bridging people to God, ask God for opportunities. Be watching and thankful. Since you're praying for the opportunities, be on the lookout and be thankful to God when they come. Pray for opportunities for others to share the gospel clearly. You will also pray for others to have the opportunities to share the gospel and that they would do so with power and authority. Be wise about how you treat others. You will learn to think of every conversation as an important part of your evangelism. You don't want to do anything that undermines you before you do. Make the most of every opportunity. Making the most of your opportunities require vigilance and greed. You need to be on guard to recognize them, and you need to have the resolve to take advantage of them when they surface. Ensure that your conversations are full of grace. It's so important that our conversations reflect the gospel, even though we're not talking about the gospel.
Wear the wristband. Check out the website. Learn to draw the symbols. And most of all, live it out and pass it on to others. So you're supposed to learn how not to do it, right? If you ask me, it's rather simple. Don't share the gospel by not doing it. And that's exactly what you should not learn. With all that we learned today, we pray that you will share the for today. Mayong buntag sa tanan nato nga mga kaigsuonan nga paminaw ug nagatan-aw ning atong live broadcast sa atong pagsimba karon ug pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Hinaot nga naa sa mayong kahimtang dinha sa inyong panimalay. Ug hinaot nga magapanalangin ang Ginoo kaninyo samtang magahimo kita sa atong giingon nga simbalay. Ang mga pulong nga atong pamalandungan karon makita sa gisulti ni San Pablo sa sa Roma kapitulo 4 bersikulo 25 nga nag-ingon, gitugyan ngadto sa kamatayon tungod sa atong kalapasan ug gibanhaw alang sa pagmatarong kanato. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo, karong panahona isaulog sa halos sa tibuok kalibutan, ilabi na sa mga Kristohanong kanasuran o katilingban ang pagabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Kita nagtuo gayod nga si Kristo nabanhaw sa naunang adlaw sa semana kanunay atong makita sa balaang kasulatan. Apan wala kita nagatuo nga si Kristo namatay sa adlawng Biyernes. Tungod kay dunay pahayag ang Ginoong Hesukristo sa Matthew kapitulo 12 bersikulo 40 nga nag-ingon ang Ginoong Hesukristo nga mao atong gibasihan nga dili gyud Biyernes namatay ang Ginoong Hesukristo. Maingon dinhi sa bersikulo 40, kay maingon nga si Hunas didto sa tiyan sa dakong isda sulod sa tulo ka adlaw ug sa tulo ka gabii, maingon mausab ang anak sa tawo adto sa kinapusuran sa yuta sulod sa tulo ka adlaw ug tulo ka gabii. Ang atong makita diri mga igsuon nga literal nga oras ang gisgutan dinhi adlaw ug tulo ka gabii, meaning ang adlaw 12 ka oras, ang gabii 12 ka oras 24. So tulo ka adlaw himo nang 72 hours. So nagtuo kita nga dili husto ang pagsaulog o ang paghinumdom sa kamatayon ni Kristo sa adlawng Biyernes. Nagtawag og Good Friday.
tinuod nga namatay si Kristo pero dili bernes mo nga atong gituhuan tungod niining pahayag sa Ginoo. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo, sa atong gibasa, naghisgot og duha ka dagkong kamatuoran ang Roma kapitulo 4 versikulo 25 nga nag-ingon sa in-English nga version, who was delivered for our offenses and was raised again for our justification. Kinsang gisgutan dinhi si Kristo, ang gisgutan dinhi nga gitugyan ngadto sa kamatayon tungod sa atong mga kalapasan ug gibanhaw siya pag-usab alang sa atong pagpamatarong. Munang duha ka kamatuoran nga gisgutan diri sa balaang kasulatan. Apan sa di tapat na magpadayon sa paghisgot, magaduol kita sa presensya sa Ginoo pinaagi sa pagampo. Magaampo ta. Dalaygon nga Dios amahana mo nga langitnon, nagaduol na usab kami sa imong presensya Ginoo. Nagapasalamat sa imong gitugot nga kahigayunan nga kami Ginoo. Bisan wala kami magkahiusa diri sa tigumanan. Apan nagkausa kami Ginoo diha sa among nga espiritu sa pagduol kanimo diha sa imong trono sa grasya. Dala Ginoo ang among mga pangamuyo pagampo alang nining adlaw sa among panimbahon karon. Hinawat Ginoo nga imong panalanginan ang mga kaigsuonan nga naa silang panimalay nga naga paminaw ug nagatan-aw nining among live broadcast. Hinaot Ginoo mapuno sila sa mga panalangin nga espirituhanon pinaagi sa imong mga pulong. Dihugi kami sa kaalam nga langit nun samtang kami Ginoo magahisgot sa imong pulong ug hinaot nga ang imong mga pulong makahatag kanamo ug dugang kalig-on ug dugang kadasig sa pagpadayon sa pagpangalagad. Among giampo Ginoo ang mga kaigsuonan nga naa sa mga panginahanglan sud sa among panahon, panginahanglang material ug panginahanglang espiritual. Hinaot Ginoo nga imong tagbuon kining tanan ug hinaot nga kining among kahimtang karon dili magapadayon. Unta Ginoo imong pahunungon, paundangon kining kalamidad karon Ginoo. Ug hinaot Lord nga imong gamiton ang mga pamaagi nga gihatag sa gobyerno namo nga unta mahunong kining kalamidad sa coronavirus nga among gisagubang karon. Busa Lord, sa magahimo kami sa pagpamalandong sa imong pulong, hinaot amo kang nahimaya ug napasidunggan, nabayaw namo ang imong mahal nga ngalan. Bendisyoni kami karon Ginoo. Amo kining gipangayo sa ngalan ni Kristo Jesus nga among buhi nga manluluwas. Amen. Usbog ko pag-ingon maayong buntag kanatong tanan. Sa ako nang gingon kaganiha duha ka kamatuoran ang gisgutan sa atong teksto nga atong gibasa. Si Kristo Jesus gitugyan ngadto sa kamatayon tungod sa atong kalapasan ug si Kristo Jesus gibanhaw alang sa pagpamatarong kanato. So makadaghan nato nasayran og nahibaluan diha sa balaang kasulatan nga ang bayad o suhol sa sala kamatayon. O makita nato nga kadaghan kita makadungog sa kamatuoran sa maong gibuhat ni Kristo didto sa krus sa iyang kamatayon. Mga kaigsuonan ko, asayran nato nga sumala pa sa Roma 6:23, ang bugtong nga bayad sa sala mao ang kamatayon ni Kristo didto sa krus. Muna nga pinaka-importante ang kamatayon ni Kristo alang sa kaluwasan sa tao. Ang kamatayon sumala sa paggamit sa Biblia nagakahulugan og panagbulag, separation sa in-English. So kwahi ug baliktad sa daghang hunahuna sa mga tao sa atong panahon karon nga ang kamatayon mao'y paghunong sa paglungtad sa tao. Dili kana mao ang buot ipasabot sa Biblia mahitungod sa kamatayon, kundi ang ipasabot niini sa Biblia nga ang kamatayon nagkahulugan og panagbulag. Dunay tulo ka kamatayon nga gisgutan ang balaang kasulatan. Ang una, kining espirituhanong kamatayon, spiritual death. Kining nga kahimtang sa tao, bisan buhi siya, pero patay siya sa tubangan sa Dios. Bulag o nahimulag siya sa Dios. Mao nga makita nato sa Mateo kapitulo 8, si Kristo Jesus naghisgot
ug taong buhi pero patay. Matud pa niya sa bersikulo 22 kapitulo 8 sa Mateo, miingon si Kristo, miingon siya, nining paong panghitabo doon ay mga disipulo ni Kristo nga gustong mukuyog ni Kristo. O usan ni ini miingon, ug may lain pa sa iyang mga tinun-an nga miingon kaniya, Ginoo, tuguti una ako sa pag-adto ug paglubong sa akong amahan. Apan si Jesus miingon kaniya, sumunod ka kanako ug pasagdi ang mga patay nga maoy magalubong sa ilang kaugalingong minatay. So ang gisgutan ni Kristo yung mga buhi nga tao, pero ingon niya patay. Ingon siya pasagdi ang mga patay nga maoy magalubong sa ilang kaugalingong minatay. Ang buti pasabot sa Ginoo nini nga dunay ang tao nahimulag siya sa Dios spiritually. Wala say labot sa Ginoo, wala say koneksyon. Muna nga si San Pablo, sa diyang nagsulat siya sa taga-Efeso, iya po ning gisgutan. Umiingon siya sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 1. Ingon niya, ug kamo, ang gisulatan ni San Pablo mga Kristohano na, iyang gibuhi sa mga patay pa kamo tungod sa mga kalapasan ug mga kasalanan. So nagpasabot nga, dunay daghang mga taong buhi physically pero patay spiritually. Mauna ang ilang kahimtang. Muna ang unang kamatayon nga gisgutan sa balaang kasulatan. Ang tao, bisan buhi siya physically, pero nahimulag siya sa Dios. Wala siya kalabutan sa busa. Gitawag siya sa Dios nga patay. Ikaduhang kamatayon nga gisgutan sa balaang kasulatan, ang aktual nga physical death, kaning pagkamatay physically. Ang kamatayong physical, dili sa ako nang ingon, dili ni paghunong sa paglungtad sa tao. Ang nahitabo manggod sa physical nga kamatayon, kung moabot man nato o sa mga taong nangamatay na, mao nga mibulag sa iyang lawas ang iyang kalag ug espiritu, mao nga nahimo siyang patay. So dili nato na ikayo i-elaborate kay masabtan nato nga physical kang patayon mo'y pagbulag sa kalag ug espiritu gikan sa lawas sa tao. Ug ang pinaka pait ug pinakalisod ug pinakapeligro nga kamatayon nga gisgutan sa balaang kasulatan kanang giingon sa Pinadayag kapitulo 20 14 ug 15 nga gitawag sa Biblia og ikaduhang kamatayon. Mao ni kahimtang sa tao diin hingpit na gyud siyang mahimulag sa Dios sa wala nay pagpasiguli. Kung ang tao na sa espirituhanong kahimtang patay siya spiritually, dako pagkahigayunan nga mabalik siya sa Dios, dili na siya mabulag siya, meaning maanha siya sa Dios. Bisan pa ang physical nga kamatayon tungod kay mabanhawon man sa Ginoo ang tanan nga mga anak sa Dios. Pero ang ikaduhang kamatayon naghisgot kini sa hingpit nga panagkabulag sa tao ug sa Dios sa wala nagay pagkahigayunan nga mapasiguli. Eternally. Wala nay kahigayunan nga mahibalik pa siya ngadto sa Dios. Mao na ang kining kamatayon, ikaduhang kamatayon didto ni sa linaw nga kalayo. Mao na ang makita sa Pinadayag kapitulo 20. Nga bersikulo 14 o 15 sa Pinadayag 20. Unya ang kamatayon ug ang Hades gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Mao kini ang ikaduhang kamatayon, ang linaw nga kalayo. Ug kun ang ngalan ni bisan kinsa nga dili makaplagan nga nahisulat diha sa basahon sa kinabuhi, siya itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Mao ni igsuon ang pinakapait nga kahimtang. Ang tao sa dihang itambog siya sa linaw nga kalayo, kumplito siya nga tao, kalag, lawas ug espiritu naa sa iya, umao na iyang kahimtang, pero mag-anto siya didto sa kainit sa impierno. Apan miingon ang Biblia nga kung makaplagan kung dili makaplagan itambog, pero kung makaplagan ang imong ngalan diha sa basahon sa kinabuhi, dili gyud ka maapil. Og ang pagkahimo nimo nga maapil ang imong ngalan sa basahon sa kinabuhi, kinahanglan mo dangop ka kang Kristo, tungod kay si Kristo ang nagbayad sa imong sala didto sa ibabaw sa cross.
Siya ang nagpakamatay aron mabayran ang atong mga kasalanan. So, mao na nga miingon ang Biblia nga diha kang Kristo, ang mga iya ni Kristo dili na pagahukman sa silot tungod kay apil ang iyang mga kasalanan ang gibayran na ni Kristo dito sa cross. Mao na nga ang kamatuoran mahitungod ni igsoon. So dili ni angay kabalak-an sa tanang mga anak kang Kristo ang ikaduhang kamatayon. Although moagi man gihapon siguro kita og kamatayong pisikal, pero dili nato na ikaguol kung moabot tungod kay miingon si Kristo, ang musalig kanako mabuhi pag-usab. Mo nang pasalig sa Ginoo mga igsoon. So karon adto ta sa ikaduhang kamatuoran nga atong isgutan karon nga wala kaayo kanunay mahisguti ang kalabutan ini sa atong kaluwasan, ang pagkabanhaw sa Ginoong Hesukristo. Sa bersikulo nga atong gibasa, Roma 4:25, miingon, sa in English, akong basahon sa in English, who, or Christ, was delivered for our offenses and was raised again for our. So unsa di ay, si Kristo gibanaw aron ta makabaton og pagkamatarong. Meaning, ang kamatayon ni Kristo is useless. The death of Christ is useless when Jesus Christ was not raised from the dead. Anything nga gibuhat ni Kristo is useless if Christ raised from the dead. So mag-iingon din sa atong bersikulo nga siya gibanhaw alang sa pagpamatarong sa Juano, pagpamatarong. Now, unsa maning word, unsa maning pulong pagpamatarong. Unsa ang kahulugan ni ini sa pulong justification? Matod pa sa mga theologian miingon, justification is an act of divine reckoning and does not mean to make a person righteous. Unsa pasabot? Ang pagpamatarong usa ka buhat nga balaan sa pag-isip nga divine reckoning, pag-isip, balaanong pag-isip, and does not mean to make a person righteous. Reckoning that he treated a believer as righteous. The believing sinner is justified or treated as righteous because Christ, who knew no sin, bore his sins on the cross, being made sin for us, that we might be made the righteousness of God in him. Mao ni ang pahayag ni San Pablo dinhi sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 21. Nga si Kristo gihimong sala para kanato. Atong basahon ang ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 21. Miingon ang pulong sa Ginoo. Akong unahon sa pagbasa sa bersikulo sa in English. Miingon, for he, meaning Christ, hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Unsa na sa Cebuano? Tungod kanato, matupas pagka Cebuano, siya nga wala makasinati og sala, gihimo niya nga sala. Kinsa ang niyang intensyon? Ang amahan. Gihimo sa Dios Amahan ang iyang bugtong anak nga sala alang kanato. Aron diha kaniya kita mahimong pagkamatarong nga anaa sa Dios. So mga igsuon, the rule or the fact about the resurrection of Jesus Christ is to make righteousness true in the lives of those who believes. Siya, matod pa, was raised for our justification. Gibanhaw siya alang sa tabo. Tungod kay si Kristo mo'y nagpasan sa atong sala dito sa ibabaw sa krus. Ug tungod niya na, giingon rin, gihimo kita nga pagkamatarong diha sa Dios. So, ang rule sa justification is that
it makes righteousness and justification real diha sa kinabuhi sa mga magtutuo. Justification originates in grace. Ang pagkamatarong o pagpamatarong nagasugod diha sa grasya. Mao ni atong mabasa diha sa Roma kapitulo 3 bersikulo 24 nga nag-ingon, sila pagamatarungon pinaagi sa iyang grasya ingon nga gasa. Pinasikad sa pagkatinubos tungod kang Kristo Jesus. Sa Dios ingon nga halad pasiguli pinaagi siyang dugo sa maong halad nga pinaagi sa pagtuo. Kini mao'y pagpakita sa pagkamatarong sa Dios kaysa iyang langitnong pagkamainantuson, gisayluan man lamang niya ang kasalanan nga nahimo kaniadto. So, ang pagmatarong o pagkamatarong, grasya sa Dios. Ang pagkamatarong tungod sa redemption. Justification is through the redemption and propitiatory work of Christ who fulfilled the law. Muna nga si Kristo miingon, ako mianhi sa pagtuman sa kasuguan. Dili tungod kay duna say nahimong sala, apan nagtuman siya sa kasuguan para kanato. Muna nga, diha kung kita na akang Kristo, mura pod og natuman nato ang kasuguan tungod kay ang tanan nga gibuhat ni Kristo giisip nga atoa. Gitawag na in English og imputation, putting to one's account. What everything that Christ did in righteousness is given or reckoned to us. Giisip nga atoa. Muna nga ingon pa ni Pablo murata or ingon sa balaang kasulatan, nahimo kitang pagkamatarong diha sa ang pagkamatarong o atong hinumduman nga ang matud pa, it is propitiatory work of Christ nga nahimo kitang pagkamatarong. Unsa man ang redemption? Ang redemption is to deliver or to rescue by paying a price. Ug mao ni ang gibuhat ni Kristo. Ang redemption mao'y pagluwas or pag-set free sa pagbayad. Ug mao ni ang atong makita sa gisulti ni Pablo nga sa unang Timothy kapitulo 2 bersikulo 5 ug 6. Unsay gisulti ni San Pablo sa 2 bersikulo 5. Adunay usara ka Dios o adunay usara ka tigpataliwala sa Dios ug sa mga tao nga mao ang tao nga si Kristo Jesus. Hatag siyang kaugalingon ingon nga lukat alang sa tanan nga ang pagpanghimatuod niini nahimo na sa gitagal nga panahon. Nga pagkasulti miingon verse 5, for there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself a ransom for all to be testified in due time. Unsay giya? He gave himself a ransom or as a ransom. So, kasabot kita unsa ang pulong ransom. Ransom is, it is giving a price or giving money to the or captors. Paghatag og kwarta ni atong nagabihag, sa mas ginahitabo sa atong mga panahon karon nga adunay mangidnap unya pabayran, gitawag na og ransom. Ang gibuhat ni Kristo dito sa ibabaw sa cross is ransom. Gitawag na sa Biblia og redemption, to deliver by paying a price. Ang halad ni Kristo dito sa cross is an offering, propitiation. Matod pa dito sa Roma kapitulo 3 bersikulo 25. He is our propitiation. Propitiation is an offering that appease anger of someone. Unsay appease? Pagkalma, paghupay sa kasuko. So ang propitiation o ang halad ni Kristo, usa ka propitiation, nakapahupay sa kasuko sa Dios sa sala. Muna nga, sa diyang mudangup ka kang Kristo, apil ka sa propitiation sa halad ni Kristo, ug tungod niya na,
dili na masuko ang Dios kanimo. Muna ang giingon sa balaang kasulatan. Kung balikan nato pagbasa ang kapitulo 3 sa Roma bersikulo 25 25 miingon nga gitanyag ingon nga halad pasiguli. Ang halad pasiguli propitiation na sa in English. Sa gisulti diri, whom God had set for to be a propitiation through faith in His blood to declare His righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God. So unsa ang makita nato? Ang halad ni Kristo or ang pagkamatarong, it is through the redemption and propitiatory work of Christ o nahitabo ka na dito sa cross. Ang pagkamatarong dili lamang nagadsugod sa grasya, dili lamang pinaagi sa redemption and propitiatory work of Christ. Redemption or justification is by faith, not works. Daghang mga tao sa atong panahon, mga igsuon nga nagunahon na nga kinahanglan mamatarong ang tao kung magsunod siya sa kasugon. Tinuod nga makahimo kas pagkamatarong. Pero nahibalo ba kay igsuon nga ang pagkamatarong nga atong mahimo sa atong kagalingong kusog, sa kagalingong atong paningkamot, dili madawat sa Dios. Mao na ang atong makita sa balaang kasulatan. Asa nato makita ang ang kamatuoran? Dito sa sulat ni Isaias. Si Isaias nag-ingon sa kapitulo 64 bersikulo 6. Miingon siya sa naghisgot siya sa pagkamatarong sa Israel. Hinumdumi nga ang Israel mga katawhan sa Dios, pinili nga katawhan sa Dios. Pero ang mga Israelitas wala kaabot o wala kaangkon sa pagkamatarong nagipangita sa Dios. Ngano man, tan-aw na to ang gisulti dinhi sa Isaias kapitulo 64 bersikulo 6. Unsay giingon? Sa in English miingon. Ingon pa ni Isaias, "But we are all as an unclean thing, and all our righteousnesses are as filthy rags." Unsay giingon? All our unrighteousnesses, ang pagkamatarong as filthy rags. Unsa man ang filthy rags? Trapo. Diri sa pagkahubad sa Cebuano miingon, kay kami nga tanan nangahimo nga ingon sa usa ka mahugaw. Ug ang tanan namo nga pagkamatarong ingon sa usa ka sapot nga nahugawan. Ang pagka-translate sa filthy rags, sapot ng nahugawan. Pero sa atong yano nga translation ana sa Cebuano magiging ng filthy rags, trapo. Kanang itrapos lamisa sa atong tiil, rags na. So ingana ang atong pagkamatarong nga atong mahimo sa atong kugaling aton sa Dios. Mao nga si Kristo naghimo sa redemption, sa propitiation, ug kini gipaagis pagtuo ngano man kinasayod ang Dios nga kita dili gyud ta kahimo sa pagkamatarong nga gipangita sa Dios. So, ang pagkamatarong nagasukad sa grasya, ang pagkamatarong pinaagi sa redemption and propitiation of Christ, sa halad ni Kristo, sa halad ni Kristo. It is by faith. Ang pagkamatarong pinaagi sa pagdudili, pinaagi sa binuhatan. O ang pagmatarong or justification may be defined as the judicial act of God whereby He justly declares and treats as righteous the one who believes in Jesus Christ. Matod pa sa mga theologians ang justification usa ka judicial act of God diin iyang i-declare, iyang ipahayag ug iyang tratahon nga matarong siya nga musalig kang Kristo Jesus. Why? Because of what Christ did on the cross. So, sa maong kahimtang, the justified believers
has been declared by the judge himself to have nothing laid to his charge. Muna atong mabasa sa Roma Kapitulo 8 nga nagpahayag si San Pablo na tungod sa pagkamatar o ang huwes o ang maghuhukom trato o nagatagad sa nga nagtuo kang Kristo. Unsa gisulti sa verse 1 sa Roma 8, miingon ang balaang pulong sa Ginoo. Busa sila nga anaa kang Kristo Hesus dili na karon mga hinukman sa silot. Mao ni ang kamatuoran sa diha nga gidawat nato si Kristo ingon nga atong maluluwas. Apil ta sa tanang gibuhat ni Kristo. Nahimong ato ang tanan nga gibuhat. Ang iyang halad, ang iyang pagpakamatay, atua. Busa, miingon si San Pablo, sila nga na kang Kristo, karon dili na mga hinukman sa silot. Sa versikulo 31 hangtod sa 34, nagapahayag padayon si San Pablo mahitungod sa atong sitwasyon sa mga magtutuo. Miingon, versikulo 31, busa, unsa may atong ikasulti mahitungod niini? Kung ang Dios dapig kanato, ang bato kanato, ug siya nga wala magpahigawas sa iyang kaugalingong anak, kung dili mitugyan hinuon kaniya alang kanatong tanan, dili ba usab ihatag usab niya kanato ang tanang mga butang uban kaniya? Versikulo 33, kinsa ba ang mupakanaog o mupasakag sumbong batok sa mga pinili sa Dios? Ang Dios mao ang nagamatarong. Kinsa man ang mupakanaog sa hukom sa silot? Siya ba si Kristo Hesus ang namatay? Oo. Ang nabanhaw gikan sa mga patay ug anaa karon sa tuo sa Dios. Ang nagapangamuyo gayud alang kanato. Kinsa ba ang makapahimulag kanato sa gugma sa Dios o ni Kristo? Ang pag-antos ba o ang kasakitan o ang paglutos o ang gagutom o ang kahubo, o ang katalagman, o ang ingon sa naisulat, tungod kanimo, ginapamatay kami daw, ginaisip kami nga daw, mga karniro, nga iliwahonon. So, unsay giingon diri, wala nay tulubagon ang usa ka tawo diya kang gingaway, because the judge himself declares that there is nothing laid a charge against the believer. Now, atong nahisgutan nga dako og kalabutan ang justification sa kinabuhi sa tao sa iyang kaluwasan. Ngani si San Pablo naghisgot niini atong balikan ang unang Korinto kapitulo 15. Kung wala ang pagkamatarong ni Kristo o ang pagkabanhaw ni Kristo, mao ning mahitabo. Versikulo 12 sa unang Korinto 15 miingon, nan kung si Kristo ginawali nga siya ginabanhaw gikan sa mga patay, unsaon ba sa uban kaninyo ang pagpakaingon nga walay pagkabanhaw ang mga nangamatay? Dito sa Korinto adunay mga question, dunay mga argumento nga nasunod tingali nila sa nahitabo ni adtong pagkamatay ni Kristo nga ang mga sundalo gisuhulan sa mga pari sa Israel. Katong mga religious leaders sa Israel nga ingno ninyo nga niadtong gabi nga gilubong si Kristo ang iyang mga tinun-an miadto didto gikawat ang lawas o gipahibalo nga nabanhaw. Pero ang tinuod na banhaw saksi ang mga sundalo niadto makita nato sa Mateo kapitulo 26. Mao nang nahitabo. So dito sa Korinto miabot gihapon tong panghunahuna sa ubang mga magtutuo nga si Kristo wala mabanhaw busa miingon si Kristo nan kung si Kristo ginawali nga siya nabanhaw gikan sa mga patay, unsaon ba sa uban kaninyo ang pagpakaingon nga walay pagkabanhaw ang mga nangamatay? Kung wala may pagkabanhaw ang mga nangamatay. Kung wala may pagkabanhaw ang nangamatay bisan si Kristo wala di banhawa. O kung si Kristo wala banhawa, nan kawang lamang ang among pagwali,
ug kawang lamang usab di ay ang inyong pagtuo. Unsa ni hitabo di ay igsuon kung wala na banhaw si Kristo? Kawang lang ang atong paghago, kawang ang atong pagpangalagad, kawang ang gibuhat para sa Ginoo, ug kawang ang atong pagtuo. Mao nang giingon diri. Bersikulo 15. O kami usab pagapanghimatud-an nga nagbakak di ay ato may tungod sa Dios. Kay kami nagapahayag man may tungod sa Dios nga siya nagbanhaw kang Kristo. Nga wala di niya banhawa kung tinuod man nga ang mga nangamatay dili banhawon. Sa nahitabo ang mga pastor kita nga mga pastor kitang mga magtutuo nahimutang bakakon. Kung moingon kita nga si Kristo namatay ug nabanhaw kung wala man banhawa si Kristo. Kawang ang atong pagtuo. Nahimo kitang propitang bakakon kung si Kristo tinuod man nga wala gibanhaw. Kay kun ang mga nangamatay dili banhawon nan si Kristo wala day usab banhawa. Ug kung si Kristo wala banhawa, ang inyong pagtuo walay kapuslanan. Sige ingon ni San Pablo, kung si Kristo wala gibanhaw, ang atong pagtuo walay kapuslanan ug kamo anaa paghihapon sa inyong mga kasalanan. Muna akong giingon mga igsuon, nga bisan pa si Kristo namatay sa pagbayad sa atong sala kun wala si mabanhaw, kadtong gibuhat ni Kristo nga pag-antos sa krus walay kapuslanan. Ug matud pa diri ni San Pablo, kung si Kristo wala banhawa, nan ang inyong pagtuo walay kapuslanan, ug kamo anaa paghihapon sa inyong mga kasalanan. Mao kini hinungdanon maigsuon nga ang pagkabanhaw ni Kristo maoy naghimong mahimong real, mahimong tinuod ang gibuhat ni Kristo dito sa cross. Mao nga kinahanglan atong tuan giingon ni Pablo sa Roma sa giingon nga maayong balita sa grasya sa Dios. Christ died for our sins. He was buried and that he rose again the third day according to the scripture. And that is the gospel of the grace of God. So, ug dugang paniana, nagpadayon si San Pablo paghisgot sa pagkabanhaw ni Kristo. Versikulo 18 sa unang Korinto kapitulo 15. Ug dugang paniana, bisan sila nga mga nangamatay, diha kang Kristo Jesus, nalaglag lang di ay. Kinsa pong nangamatay diha kang Kristo, ang tanan nga nangamatay, tanang mga misyonaryo nangamatay, tungod sa pagwali, wala to'y kapuslanan ang ilang gibuhat. Mao na, ug mato pa ni Pablo, kadtong nangamatay diha kang Kristo, nangalaglag lang di ay to sila. Inya ingon pa si San Pablo, versikulo 19, kung niini rang kinabuhiya, kita may paglaom diha kang Kristo, nan sa tanang mga tao, kita mao ang labing takos pagakaluyan. Ingon ni Pablo, kung si Kristo wala banhawa, ug kung niini rang kinabuhi ang atong paglaom sa tanang mga tao, kita ang labing takos nga makaluluoy. Kita ang labing mga kaluluoy ang mga Kristiyanon nganuman naglaom sa wala. Kung tinuod man nga wala mabanhaw si Kristo. So mga igsuon, ang atong gisgutan karon pagkabanhaw tungod kay karon sa ako nang giingon karong panahon na kung gitugutan lang, kung wala lay coronavirus, ganihang kadlawon dunay gihimo nga pagsugat. Dunay paghimong pagtagbo sa pagkabanhaw sa Ginoo sa mga labing dako nga simbahan or religious organizations sa tibuok kalibutan. Naghimo sila sa pagsugat. Apan dili nato buhaton ang pagsugat ni ana nganuman kay humanan ang nahitabo ang atong buhaton na kinahanglan kitang mutuo nga si Kristo na banhaw. O ang pagkabanhaw ni Kristo alang sa atong pagmatarong. Mga igsuon, akong tapuson ni atong mensahe sa pagkabanhaw sa Ginoo, pinagi sa paghisgot sa resulta sa pagkamatarong. Roma kapitulo 5, versikulo 1 hangtod sa 5. Si San Pablo naghisgot og sangputanan o resulta sa pagkamatarong. Unsa miingon niya? Atong basahon ang Roma kapitulo 5 miingon, busa sanglit na matarong naman kita pinaagi sa pagtuo, kita may pakigdinaitay na sa Dios
pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Ingon ni Pablo, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus. So, unang resulta, we have peace with God. Kalinaw. Pero ang pagka-translate ini is sa Cebuano, pakigdait. Unsa man ang pakigdait? Nahimot tang nasuod. Kung mayong tag pakigdait, nahimo kitang nasuod sa Dios. Nahibalo ba kaigsoon nga sa dihang wa patamutuo sa Ginoo, kita kaaway sa Dios. Layo ta sa Dios, bulag ta sa Dios. Pero sa diyang mituo ta ni Kristo ang nahitabo na gimatarong ta. O tungod kay gimatarong naman kita, matod pa, doon na kita'y pakigday, dinaitay. Sa ato pa nahimot tang suod sa Ginoo. Nahimot kitang, ingon pa dito, nahimot tang anak sa Ginoo. Nahimot kitang higala o igsuon sa Ginoo. Nga naman, si Kristo anak man sa Dios, kita mga anak sa Dios. Ubusa, si Kristo, matod pa sa balanga, kauban nato o kauban kita kang Kristo nga manununod tungod kay kita mga anak sa Dios. So, ang unang resulta nga gisgutan ni Pablo sa pagmatarong, aduna kitay peace with God, pakig dinaitay sa Dios. Ikaduha nga makita nato is, we have access to the throne of grace. Aduna kitay agianan, may bersikulo 2, pinaagi kaniya nakabaton kitag agianan, paingon nining maong grasya nga atong ginabarugan karon. Unsa di ay? Aduna kitay agianan na duna natay makasulod ta. Sa Hebrehanon Kapitulo 4, gisgutan ni San Pablo ang throne of grace, trono sa grasya. Ingon pa ni Pablo dito sa Hebrehanon bersikulo. Ato lang sugdon pagbasa ang bersikulo 16. Kung sa giingon dinhi, busa sanglit aduna man kitay dakong labawng saserdote nga nakalatas sa kalangitan, si Jesus ang anak sa Dios. Pangusgan ta pagkupot ang atong tinuhuan. Kinahanglan do nato muhugot ang atong pagkupot, paggunit sa atong gituan. Unsa ang atong gituan? Si Kristo Jesus. Siya nga nagpakamatay, siya nga nabanhaw alang sa atong kaluwasan. Versikulo 15, kaya ang atong labawng saserdote, dili siya nga dili arang mubati sa pagkaluoy kanato sa atong mga kaluyahon. Igsuon kitang mga kitabisan anak nata sa Dios, doon na tayo daghang kaluyahon, doon na tayo daghang kapakyasan. Pero miingon ang nagsulat sa Hebrehanon, kaya ang atong labawng saserdote si Kristo Jesus, dili siya usa nga dili sa pagkaluoy kanato sa atong mga kaluyahon. Si Kristo andam sa pagsagakay, pag-agak, paggunit nato sa pagbangon nga natumbat at tungod sa atong kaluyahon. Sige yun, hinunua, usas siya nga sa tanang paagi, ginatintal ingon kanato, hinuon wala makasala. Makasabot ang Ginoo sa atong sitwasyon nga naman, kaysa iyang panahon sa diyang nahimo siyang tao, na sinatian niya unsay kahimtang sa tao. Busa makasabot siya kaayo sa atong kaluyahon. Muna nga, igsuon sa panahon nga kita maloy, doon naman tayo nahimo mga kapakyasan sa kinabuhi, andam ang Ginoo sa sagakay, sa pag-agak, sa paggunit nimo, sa pagpabango nimo, gikan sa pagkatumba, sa diha nga muduol kaniya. Og nakasabot ang Ginoo niya na. Versikulo 16, mingon. Sa ingon niya ana, uban sa pagsalig, manuol kita sa trono sa grasya sa Dios, aron makadawat kitag kaluoy, og makakaplag kitag grasya, nga makatabang kanato sa panahon sa pagpanginahanglan. So gidasig kita nga muduol dito sa trono sa grasya, og kana aduna na kitay agianan. Mao nang giingon usas mga resulta or makita tong resulta nga aduna tay agianan didto sa grasya sa Dios, trono sa grasya sa Dios.
Ikatulo nga resulta sa pagkamatarong, glory in tribulation. Balikan nato ang Roma Kapitulo 5. Ingon niya diri sa versikulo akong basahon versikulo 2, pinaagi kaniya nakabaton kitag agianan paingon nining maong grasya nga atong ginabarugan o kita magakalipay sa atong paglaom sa pagpakigambit sa himaya sa Dios. So makaambit kuno kita sa himaya sa Dios. O kini nga himaya sa Dios inigpadayag nga niya kung sa gisulti atong tan-awon ron ang gisulti sa Colosas Kapitulo 3. Na gisulti si San Pablo. Ingon pa diri Kapitulo 3 atong sugdon sa pagbasa sa bersikulo hangtod sa bersikulo 4. Kung ugaling gibanhaw man kamo uban kang Kristonan, pangitaan ninyo ang mga butang nga anaa sa itaas, diin anaa si Kristo nagalingkod sa tuo sa Dios. Itumong ang inyong mga hunahuna diha sa mga butang nga anaa sa itaas, ug dili sa mga butang dinhi sa yuta, kay kamo nga matay na ug diha sa Dios ang inyong kinabuhi na tago uban kang Kristo. Inigpadayag na unya ni Kristo nga mao ang atong kinabuhi nan kamuusab igapadayag man uban kaniya sa himaya. Tanawa ra igsoon kanang giingon kung magpadayag na si Kristo sa giingon kamu usab igapadayag uban kaniya sa himaya. Diba, nindot ka nga kung mubalik naman si Kristo unta o mubalik man si Kristo unya sa umabot nga panahon. Yag si Kristo sa dakong himaya apan miingon ang Biblia kita kauban ta sa himaya. Igapadayag kita uban kaniya sa himaya. Mao na ang tinuod nga paglaom mga igsoon. So bisan kung nahibalo kita sa atong sitwasyon o kahimtang sa atubangan sa Dios, bisan sa atong mga problema sa kinabuhi, bisan sa atong mga kasakitan, sa atong mga kagulanan o mga kalisdanan, mahimo kitang magkalipay nganuman kay kining tanang mga problema din sa kalibutan igsuon, lumalabay lang ni sa kinabuhi sa mga anak sa Dios. Naay gisulti si San Pablo sa iyang sulat sa ikaduhang Korinto, Kapitulo bersikulo 17 ug 18. Miingon si San Pablo, Ura akong basahon ang bersikulo 16. Busa kami wala kawad isa kasibot. Sige ni Pablo, sila kung sa pagwalis pulong sa Ginoo, wala kawad isa kasibot. Unsa nang kasibot? Kadasig. Ngano man wala sila kawad ug bisan tuod nagakahugo ang among pagkatao nga makita sa gawas. Unang nagakahugo, nagakaniwang, nagkadaot ba ang lawas nga makita sa gawas. Ang among pagkatao sa kinasuluran ginabag-o sa adlaw-adlaw. Kung naasa ka sa Ginoo igsoon bisan ang atong pisikal nga lawas maga-deteriorate. Pero ingon ni Pablo, kung naa ka sa Ginoo, ginabag-o ang imong pagkatao sa sulod. Bersikulo 17. Nganong hitabo kini sa kinabuhi ni Pablo? Nganong ingana ang iyang pagtuo? Kay mauni ang rason. Bersikulo 17. Kay kining kasakit. Sa gingson, ingon ni Pablo, ang atong mga problema nining kinabuhi lumalabay lang ni. Dili ni permanente. Ingon niya, kay kining magaan ug lumalabay nga kasakit, nagaandam alang kanamo or alang kanato mga Kristiyanon. Sa hilabihan gayud kadako ug walay katapusang gibug-aton sa himaya. Unsa day naandam ni anang mga problema nga moabot sa itong kinabuhi, walay katapusang gibug-aton sa himaya. Munang ingon nga inigpadayag na ni Kristo kita ipadayag kauban niya sa himaya. Ingon pa niya diri bersikulo 18, kay kami nagasudong man sa mga butang nga dili makita. Kay ang mga butang nga makita lumalabay lamang apan nga dili makita walay katapusan.
Muna ang igsuon ingon ni Pablo, itumong ang inyong hunahuna didto sa taas. Ano man, kay ang mga butang dito walay pagkatapos. Ang mga butang nining kalibutan na may pagkatapos. Ang atong kalisdad din may pagkatapos. Dito kauban sa Dios na dito iba padayag ta kauban niya sa himaya. Another result of justification is assurance of hope. Ang kasiguruhan sa paglaom nato. Roma Kapitulo 5 miingon, labaw pa niini nagakalipay kita bisan sa atong mga kasakit, sang nasayod mga muhimog pagkamainan-tuson, ug ang pagkamainan-tuson muhimog kalig-on, ug ang kalig-on muhimog paglaom. Dunay assurance of hope alang sa mga Kristiyanon. O ang last nga makita tang resulta nga gisgutan ni San Pablo dinhi sa Roma Kapitulo 5 bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 5 miingon sa bersikulo 5 og ang paglaom dili mo pahigawad. Sa in English na hope make it not ashamed. Sa in English, ang paglaom dili magapakaulaw. Ang pagkahubad dili mo pahigawad kanato. Ngano man nga dili man mapakyas, dili man ta maulaw sa atong paglaom. Because the love of God is shed abroad in our hearts. Matod pa sa bersikulo 5. Og ang paglaom dili mo pahigawad kanato kay ang gugma sa Dios gikahuwad man nganhi sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nga gikahatag kanato. Unsay mahitabo? Matod dadi ang gugma sa Dios siguro ngano man kay gihuwad meaning gibutang gibukbok ang gugma sa Dios dinhi kanato tungod sa Espiritu sa Dios. So mga igsuon ko sa Ginoo, ang akong panghinaot, bisan nining kalisod nato karon sa atong kahimtang, labi nag magpadayon ni og hinaot nga magaampo ta nga ang atong sitwasyon karon sa atong nasod, sa atong komunidad, dinhi sa atong barangay, diha sa atong mga Pinoyanan, dili mosamot o dili pamudugang kining gitawag og ECQ, Enhanced Community Quarantine ngano man maglisod ta kay wala na may manarbaho tungod sa problema. Ang atong pangayoon sa Ginoo mahumani, pero igsuon bisan panining tanan doon na tay paglaom tungod kay si Kristo na banhaw gikan sa mga patay. Sa giingon sa balaang kasulatan, baliko na ko pagbasa ang Roma 5:25. Kinsa gitugyan nga atong mga kalapasan, and that is security. Gibayra ni Kristo ang atong mga sala, busa dili na ta manubag sa atong mga sala. O gibanhaw siya, si Kristo, alang sa pagmatarong kanato. O gisigutan nato igsuon ang resulta sa pagkamatarong. Doon na tayo pakigdait sa Dios, nasuod kita sa Dios, nahimutang anak sa Dios. Mao nang giingon sa balaang kasulatan. Aduna tay access agianan paingon sa trono sa grasya sa Dios nga makahimo kita sa pagpangayo. Matud pa niya sa giingon dito, manuol kita sa trono sa grasya aron kita makapangayo og mga butang gikinahanglan nato adlaw-adlaw. Mo nato makita. Aduna kitay bation nga kalipay taliwala sa mga problema sa kinabuhi ngano man kay makaambit kita sa himaya sa Dios. Aduna kitay kasiguruhan sa atong paglaom ngano man tungod kay ang gugma sa Dios gikahuwad, ikabutang, ikabukbo dinhi sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa Espiritu. Ug kana igsuon hinaot nga kining atong gisgutan karon mga kamatuoran mahitungod sa pagkabanhaw ni Kristo, makahatag dugang nato makadasig ug kalig-on sa atong pagtuo sa pagpadayon bisan taliwala sa mga problema karon. Pero atong pangayoon sa mga sa Ginoo maunta muhunong na ang problema karon. Buson ko sa Ginoo hinaot nga mga pulong nga atong gisgutan karon nakahatag kaninyo ug kalig-on sa inyong pagtuo
nakahatag og kadasig nga mupadayon sa pagpangalagad taliwala sa problema sa kinabuhi mga igsoon. Hinumduman nato ana atay Dios nga nahigugma kanato ug mihatag siyang bugtong anak aron kita makabaton sa kaluwasan. So mga igsoon ko sa Ginoo, hinaot nga ang Dios magapanalangin kaninyo ug magadasig kaninyo, magapadayon sa paglig-on kaninyo nining atong panahon karon. Maayong